أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да спомена събития, които се споменават при битката в Хебър. Имало е преговори с хората на Тайма. Тайма беше известен град от Медина по пътя за Сирия. Когато хората от Тайма чуват за събитията на Хебър, вместо да се противопоставят на ислама, те изпращат представител при мюсюлманите, за да преговарят за мирен договор. Светия пророк салалаху алейхи ва салям прие това и даде разрешение на евреите от Тайма да останат в земята си с своите неща. Разказва се, че светия пророк салалаху алейхи ва салям се е върнал от Хебър. Той вървял цяла нощ. Когато се е почувствал уморен, той поставил лагер близо до Медина и помолил Хазрат Билал разелянху да се увери, че нещата всички са наред и че сутринта да се събудят за сутрешната молитва. Хазрат Билал разелянху не успял да се събуди, нито да събуди никого, включително и светия пророк салалаху алейхи ва салям. И светия пророк салалаху алейхи ва салям се събудил, когато слънцето вече беше изгряло. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се събуди, когато слънцето вече беше изгряло. И светия пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал със своите сподвижници и след кратко време спрял, за да поведе мюсюлманите в сутрешната молитва. Защото Аллах е казал: съблюдавайте молитвата, за да ме споменавате. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ако някой
забрави да отслужи молитвата. Тогава трябва да я отслужи веднага, щом си спомни. Тъй като Аллах е заявил, че молитвата трябва да бъде установена за неговото възпоменание. Това събитие е записано на различни места и във връзка с други битки и събития. Някои разказват това във връзка с Табук или Худейбия. Когато се връщаха от Хебър към Медина, сподвижниците издигаха глас, прославящи Аллах. И след това светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям ги инструктирал да използват нормална сила на гласа си, тъй като те не призоваваха никой, не призоваваха някой, т.е. който и да е, а сам Аллах, и който е глух и далечен, а по-скоро призоваваха този, който е всечуващ и вечно присъстващ. Светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал на един сподвижник: да не искате ли да ви информирам за едно листо от листата на рая? Спътниците отговорили: да, разбира се, пророк на Аллах, кажете ни. И тогава светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговорил, като рецитирал: ла хаула ва ла кувата илля биллах. Няма сила да избегнеш греха или да направиш добро, освен чрез Аллах. Тоест силата е единствено на Аллах. Има различни разкази за това колко дълго светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е останал в Хебър. И някои предания споменават, че светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е останал там 6 месеца, докато други споменават 40 дни, но повечето разкази клонят към по-малкото време. Битката при Хебър е донесла много ползи за мюсюлманите и ислама. Например, околните арабски племена, които някога са правили заговор срещу ислама, се оплашили и започнали да предлагат продължителен мир и дори приели подчинение.
така приели подчинение на ислама по същия начин в резултат на Хебър. По-голямата част от еврейската власт в Арабия бе елиминирана и тогава победата при Хебър също доведе до по-добри условия на живот в Медина. Записано е, че след тази битка за първи път жителите на Медина са успели да започнат да се хранят до насита. И има едно друго събитие, което се споменава в историята, която е известна като събитията на Даат ал-Рика. И това събитие е известно с името Даат ал-Рика, защото в района, където се проведе тази експедиция, имаше дърво или планина, наречена Даат ал-Рика. Друга причина е, че между шестима души имало само едно еждитно животно, и което всички те споделяли, и заради ходенето по каменист терен, краката на сподвижниците до ногтите им бяха наранени и така те завързваха парчета плат на краката си, които са известни днес като река. Според исторически разкази, тази експедиция се е състояла през 4 или 5 хиджри. И имам Бухари обаче е поставил това в 7 хиджри, след завладяването на Мека, което изглежда е най-приемливата дата. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиранху също споменава, че тази експедиция е през 7 хиджри. Една от причините за тази експедиция е, че има хора, които ще извършат грабеж по пътеките в Нанч и притесняват минаващите. Те не оставяха на едно място и беше трудно да ги хванат. Светият пророк салалаху алейхи ва салям решил да предприеме едни решителни действия срещу тях. И по подобен начин, друга причина бе, че един човек е дошъл с търговски стоки в Медина и хората от Медина ги купили от него. Той ги информира, че събират армия срещу тях и светия пророк се научил за това и така той започнал подготовка за пътуване. Някои са казали, че поради различни обстоятелства се събират на това място и друго име е това Затул Хауф, т.е. Салатул Хауф, т.е. нарича се мястото, където молитвите се състоявали в време на страх.
защото тогава, според обстоятелствата, дните бяха доста застрашени от враговете и молитвите, като се състояваха, тогава бе най-рисковано от нападение. И това с различните исторически разкази се споменават, че това се е случило през 4 или 5 хиджри, но имам Бухари казва, че това се е случило през 7 хиджри. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху също споменава тази експедиция, че това се е случило през 7 хиджри. Една от причините за тази експедиция е, че има онези дни са имали такива групи хора, които извършваха само грабежи по пътя към Надж и обирали минаващите. Те не оставаха на едно място и така бе много трудно за светия пророк Сасалам да ги хванат. Но светия пророк Сасалам решил да предприеме едни решителни действия срещу тях. И по подобен начин, друга причина бе, че един човек дойде с търговските стоки в Медина и хората от Медина ги купиха от него. Той ги информира, че Бану Ануар и Бану Талаба събират армия срещу тях и когато светия пророк салалаху алейхи ва салям научил за това, той започнал подготовка за пътуване. Светия пророк Сасалам е тръгнал с между 400 и 800 сподвижници и от тях светия пророк Сасалам разположи на различни места по пътя и всички, от които докладваха, че не са намерили армия при достигането на Нахал, те избягаха в планините и от Нахал светия пророк Сасалам продължил към Дат ал-Рика, където мюсюлманите се срещнаха с армията на Гатуан. Но нямаше битка, въпреки че заплахата от битка остана, тъй като това състояние на потенциалната битка продължила и дошло време за молитва и светия пророк салалаху алейхи ва салям предложил молитвите. Това налага една група хора да кланят половината молитва за светия пророк салалаху и след това да се сменят с втората група, това е салатул хауф, и за втората половина от молитвата, докато групата, която не е кланяла молитва, е стояла на стража. И през това време, в такова състояние, така се извършва молитвата, за да враговете не нападат. Но Хазрат Джабир споменава, че светия пророк Сасалам е ръководил Зохар намаз и неверниците, т.е. враговете, решили точно тогава да нападнат мюсюлманите.
Хазрат Джибраил е известил светия пророк Селам, че тези врагове, по коя молитва ще нападнат мусулманите, и по този повод се споменава за човек, който напада мусулманите, сега в днешно време има и някои недоразумения относно Салат ал-Хауф, че как се е случило и защо се споменава Салат ал-Хауф, т.е. молитвата, извършване по време на страх. От този повод се споменава за човек, който напада мюсюлманите в една нощ, която духали много силни ветрове, и светия пророк Селам попитал кой ще стои на стража до палатката му. Хазрат Аббад бин Башир разинанху и Хазрат Амар бин Ясир разинанху излязоха напред за тази задача и решавайки да си поделят задълженията през нощта, докато Хазрат Аббад разинанху отправил молитва, човек от врага видял възможност и изстрелял стрела към Хазрат Аббад, която го поразила. Той не наруши молитвата си, по-скоро извадил стрелата и продължил да се моли. След това отново имаше друга стрела, изстреляна към него, която той извади, но този следващ път имаше много кръв и той завърши молитвата си и събуди Хазрат Амар. Като видя състоянието му, Хазрат Амар попита защо не го е събудил по-рано. Хазрат Аббад му каза, че рецитирал сура Ал-Кахф в молитвата си и не е искал да прекъсва рецитирането си. Такава беше необикновената връзка, която сподвижниците имаха връзка с Аллах и споменаваха своите молитви. И така Хазрат Аббад извършваше своята молитва и не е събудил Хазрат Амар през това време. Не ги притесняваше, че са ранени и че живота им се застрашава, а просто имаха такава силна връзка с Аллах. И след 15 дни светия пророк Селам се е върнал към Медина. Светия пророк Селам тръгнал да се върне в Медина. Записано е, че Хазрат Джабър по това време на тази експедиция се случили някои чудеса. Едната е известната случка, която е следната. По време на пътуването светия пророк Селам си почивал под една сянка на едно дърво и окачва меча си на един клон. Както съм споменал и в началото, че тези събития има някои чудеса.
Азрат Джабир споменава това събитие, че ние пътувахме със светия пророк Салам и беше станало време за обяд. Светия пророк Салам отишъл да отпочине под някое дърво и почивайки под сянката на едно дърво, поставил своя меч на един клон. Сподвижи се разказва, че всички те също са си почивали и са се събудили, за да видят, че светия пророк Салам ги вика. Когато стигнали до светия пророк Салам, те намерили бедуин, т.е. някакъв си човек, който е седнал до него, и светия пророк Салам им казал, че бил взел меча си, докато спял, и когато се събудил, го намерил да стои над него човек с този меч. Така този враг го попитал: сега кой ще те спаси от мен? Светия пророк Салам отговорил, казвайки: Аллах. След това този враг върнал меча обратно на мястото, откъдето го е взел. И светия пророк салалаху алейхи ва салям не го наказал по никакъв начин. И има много подобно предание, където човек е и противниците на ислама намерил светия пророк салалаху да спи там. Той застанал над него, един човек е застанал над светия пророк с меч и го попитал: сега кой ще те спаси от мен? Светия пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, най-спокойно отговаряйки: Аллах. И след това мечът паднал от ръцете му, който светия пророк салалаху алейхи ва салям вдигнал и попитал: сега кой ще те спаси от мен? При това човекът отговорил: никой. И така той се закли никога повече да не се противопоставя на ислама. Имало е събития, свързани с една птица. Един от спътниците взел малко птиче и майката на птицата дошла пред спътника. Тогава онези, които гледаха, светия пророк салам попитал защо са били изненадани, когато тази птица е дошла да спаси своето. Светия пророк салам казал, че със сигурност Аллах има дори повече милост към вас, отколкото тази птица е проявила към своето дете. В друго събитие се споменава примера на човекът, който е вдигнал меч срещу светия пророк салам. Вдигайки ръка с меч,
След като видял отговора на светия пророк Салам и видял неговото възражение, мечът падна от моите ръце и аз тогава разбрах, че наистина този човек е необикновен човек и има някаква сила в него. И така се възприях от всякакъв вид действия. Така, примерът за тази птица, хората се очудили, че как голямата птица се върти около човека и пада и става, падайки, ставайки и търсейки своето дете. Светия пророк е казал, че Аллах има по-голяма милост над вас, дори по-голяма от тази на тази птица. Разказва се в едно събитие друго, че по пътя за Датъл река една жена довела детето си при светия пророк Салам и казала, че той е поразен от лудост. Светия пророк салалаху алейхи ва салям поставил благословената си ръка с слюнка в устата на момчето и казал, че никога повече няма да преживее пристъпи на лудост. И от този ден нататък той бил излекуван от тази лудост. По време на тази експедиция имало и една случка с 3 яйца, които светия пророк Салам наредил да бъдат сварени. Те бяха донесени в купа, която светия пророк Салам и сподвижниците изядоха до насита. И когато всички ядоха, яйцата останаха в купата, сякаш не бяха докоснати. Докато се връща от тази експедиция, светия пророк салалаху алейхи ва салям, една камила дотича, докато виеше. Светия пророк казал, че камилата се оплаква от собственика си и че през последните няколко години собственикът ѝ не вземаше никаква работа от нея и сега възнамерява да я захоли. Светия пророк Салам помолил Хазрат Джабир да доведе собственика му и Хазрат Джабир каза, че не знае кой е собственикът. Светия пророк Салам каза, че камилата ще го отведе при собственика си и така и станало. Когато собственикът бил доведен, светия пророк Салам поискал да купи тази камила. И след като направил това, светия пророк Салам оставил камилата да пасе свободно в
самата व्यवस्था гора. किया लेकिन मुझे ऊँट ना मिला। मैं वापस आया तो मैंने दोबारा इसी तरह कहा, मैं दोबारा गया, आपने दोबारा मुझे उसी तरह फरमाया। कहते हैं मैं दोबारा गया लेकिन मुझे ऊँट ना मिला तो मैं वापस आ गया। इस पर आपने शफकत फरमाते हुए कहा चलो मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चले यहाँ तक कि हम ऊँट के पास गए और आपने ऊँट मुझे पकड़ा दिया। इनके सुस्त ऊँट का भी एक वाक़या मिलता है। इसी गज़वे की बाबत हज़रत जाबिर अब्दुल बिन अब्दुल्लाह По ने बयान тази कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ експедиция по खैबर това में सुस्त време हो गया, светия यहाँ कि пророк नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम салалаху ने алейхи ва मुझसे салям पूछा инструктира Хазрат ए Джабир जाबिर да обяви, че आपने всеки कैसे трябва да फरमाया क्या हुआ? मैंने अर्ज़ взима किया मेरा ऊँट абдест सुस्त हो गया और वो थक गया और पीछे и रह गया। светия пророк салам беше घोड़े से информиран, उतरे, че फरमाया сред क्या तुम्हारे पास पानी है? сподвижниците मैंने जवाब दिया जी हाँ। няма तो मैंने нито पानी का една एक बोतल капка लाया। вода आपने и светия пророк हुक्म салам инструктирал да उस се ऊँटनी के सर और कमर को छुआ। провери мехът с вода на определен спътник, फिर за да се फरमाया види मेरे дали साथ в него е останала सोटी вода. सोटी दो एक। मैंने Когато मेरे беше साथ проверено, имаше много малко यहाँ इस вода, तरह कहा कि मैंने बहरहाल останала в छड़ी काट के दी आपको। обвивката на बहरहाल आपने कुछ ज़रबें लगाई उससे това, उस ऊँट को और अपनी अपनी छड़ी से उसे а, खींचने लगे। на मैंने тази अर्ज़ फरमाया част. सवार हो जाओ। मैं सवार Това हुआ, беше донесено उसने на मुझे ऊपर ले светия लिया। пророк Сасалам, मैंने тази ऊँट को देखा कि वो като इतना част तेज़ हो गया тежко като कि अब मैं бутилка, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से който ज़्यादा मोहब्बत държеше करने लगा। смеха с вода वो बयान करते हैं कि मैं हजूर и से се उसके साथ молеше चलने и लगा। той го हजूर натисна. मुझसे बातें करने लगे। След това го इरशाद върна फरमाया и поиска कि क्या तुमने शादी कर по-голяма ली है? част. तो मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। След това светия пророк फरमाया Сасалам कुंवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया разперил बेवा से। फरमाया नौजवान ръцете कुंवारी से си क्यों शादी नहीं की? तुम и, नौजवान हो। и उसने ги मुझसे поставил на अर्ज़ किया। дъното, मैंने अर्ज़ किया कि मेरे казал वालिद на Хазрат Джабир जाबिर के वालिद да излезе शहीद हो गए थे, उनकी 7 बेटियां थीं। каквито капки вода са останали, कहते हैं मैंने कहा докато बेहतर है। произнася името на मैंने Аллах. सोचा Затова कि किसी Хазрат ऐसी औरत से Джабир शादी करूं जो उनके पैरों излял में पड़े капките और उनकी вода परवरिश върху करूं ръцете си на उनकी светия пророк परवरिश करूं। Сасалам, फिर आप които सल्लल्लाहु अलैहि бяха वसल्लम ने в फरमाया अब तुम घर पहुंचने वाले हो। тази част जब पहुंचो तो и अक्लमंदी से след това बेहतरीन से करो। започнало да тече от пръстите му като तशरीफ поток, फरमाई। докато फिर आप цялата सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने част अर्ज се е किया напълнила क्या तुम अपना ये и ऊँट хората मुझसे дойдоха и मैंने пиха कहा от जी। водата и се напиха आप до सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम насита. ने वो मुझसे एक औकिया चांदी पर खरीद लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले मदीना पहुंचे और मैं अगली सुबह पहुंचा। हम मस्जिद में आए तो मैंने आपको मस्जिद के दरवाजे पर पाया। आपने फरमाया आप पहुंचे? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया अपना ऊँट छोड़ दो और मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज़ पढ़ो। चुनांचे मैं अंदर गया और नमाज़ पढ़ी। फिर आपने हज़रत बिलाल से फरमाया इसे एक औकिया चांदी तोल कर दे दो, वही ऊँट की कीमत जो रास्ते में तय हुई थी। हज़रत बिलाल ने एक औकिया दे Разказва दी और कुछ ज़्यादा। се за една камила, फिर मैं वापस चला तो आपने फरमाया която जाबिर को मेरे पास बुलाओ। जाबिर светия कहते हैं пророк मैंने अर्ज़ Сасалам किया взел от Хазрат आप Джабир नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम една को मुझे камила वापस कर देंगे और मेरी इस и वापसी से बढ़कर और कोई светия बात пророк नहीं। Сасалам е आपने फरमाया अपना ऊँट след मुझे това тази камила е वापस कर била दीजिए। подарена на светия ये на हज़रत जाबिर की तरफ से Хазрат हुआ। Джабир उन्हें ख्याल था कि ऊँट वापस и освен камилата, वापस करनी която पड़ेगी। му бе подарена, आपने फरमाया също му कीमत бе भी रखो подарена और и ऊँट भी रखो। част от пари. आपने ऊँट की कीमत वापस नहीं ली। И след това светия пророк Салам казал, след като घोड़े से पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। минала случката с камилата, हज़रत जाबिर казал बयान करते на हैं कि जब Хазрат मैं Джабир, पहुंचा че да तो извести на रसूलुल्लाह всички, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया да कि वज़ू के लिए ऐलान करो। който каквато и вода да има, да му я донесат на светия пророк फरमाया Салам, वज़ू करो वज़ू тъй करो। като нямало вода между मैंने хората, लोगों को ये ऐलान तो कर दिया за да लेकिन вземат क्या абдес. हज़रत को अर्ज़ किया कि काफ़िले में पानी का कतरा भी नहीं पाया। Така आपने и फरमाया един फरमाया казал, че аз имам много малка फरमाया част вода в आप себе जाबिर की си. तरफ जाओ और Свет देखो क्या उसकी मश्क में पानी है। Хасрат Джабир कहते отишъл हैं कि मैं и जब взел गया от този और човек उसने тази малка उसके част मुंह में вода से के и मुंह से я предостави на पानी светия निकलता था пророк салалаху और алейхи ва салям. अगर मैं उसे उड़ेलता तो उसकी खुश्क जगह उसे पी जाती।
इतना था कि वो निकलना ही मुश्किल था उसमें से। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस मश्क के मुंह में मैंने सिर्फ एक कतरा पानी का Аз не знам тогава светия пророк какво е казал в ръцете си, докато е държал आपने फरमाया उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे тази आपके част с водата, आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा но след като ми каза, че изсипи тази вода в моите ръце आपने उसे अपने हाथ से и दबा тази вода падала в един съд, फिर आपने но така е падала в този съд, और फरमाया, че जाबर сякаш एक е बड़ा टब ला। започнала да тече आपने उसे आपके някакъв सामने извор टब ला के от вода. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टब में इस तरह हाथ उठाया, टब में इस तरह हाथ उठाया और इस तरह फैलाया और अपनी उंगलियों को शादा किया, यानी कि यूं И डाल така दिए टब में всички прочели और फिर काफी Бисмилlah तय तक रख दिया। и फिर започнали आपने да взимат абдес от पहले този सामने съд. लाया, फिर नीचे तले तक ले गए अपना हाथ और फरमाया, जाबर लो और मेरे हाथ पर उंडे लो और बिस्मिल्लाह पढ़ो, जो भी कतरे हैं पानी के वो मेरे हाथ पर उंडेलते जाओ। मैंने उसे आपके हाथ में Така पकड़ा светия пророк Сасалам казва на और Хазрат फिर Джабир, че पानी кажи पीने на लगा। всеки, който има आपने нужда от उंगलियों के вода, दरमियान पानी चश्मे की нека तरह да फेंका, дойде и да се възползва यहाँ от तक कि тази वो भर вода. गया। आपने फरमाया, ए जाबर, हर उस शख्स को И फरमाया тогава светия пророк पानी की Салам ज़रूरत है। извадил ръцете си वो от कहते този हैं, съд. लोग आए, उन्होंने पानी पिया, यहाँ Това तक कि са सैर हो गए। कहते हैं कि मैंने कहा, били क्या कोई और ज़रूरत една है? малка част от тези फिर रसूलुल्लाह чудеса, सल्लल्लाहु अलैहि които светия пророк Салам वसल्लम е से направил. हाथ निकाला और वो बाहर Обещания Месия Селам е обяснил, че नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरह के मौजज़ात когато се достигне такова високо ниво на връзка с Аллах, इस दर्जा की като това कारनामे на светия बाज़ пророк औक़ात Селам, ऐसे ऐसे अमूर सादर е होते हैं възможно да бъдат कि जो बशरियत के изявени मुताबिक такива बड़े ही чудеса, मालूम होते हैं और които इन्हीं изглеждат कारनामों को извън अंजाम देने के लिए човешкия जैसे капацитет हमारे सैयद व и मौला носят в себе रसूल си वसल्लम हज़रत ख़ातमुल оттенъка अंबिया на सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने божествена मक्के फतह сила. में एक अंग्रेज़ों की И пример ऊँट за चढ़ाई това е, उनकी когато किसी दुआ के ज़रिए по से време नहीं на битката при अपनी Бадър, रूहानी ताकत से चलाई, मगर इस मुट्ठी को светия नई пророк ताकत से салалаху алейхи ва салям और хвърлил मुखालफत की шепа камъни, पर ऐसा които се भारी तासुर превърнаха в ऐसा असर पड़ा буря, कि कोई उनमें से ऐसा नहीं रहा карайки врага да जिसके бъде ऊपर заслепен उसका असर и न पड़ता हो победен. और वो सब अंधों की तरह हो И गए। така Аллах ऐसी обяснил това в सरासर Корана, निशानी उनमें पैदा हो गई когато कि वो заявява पशुओं की и ти तरह не भागने लगने хвърли, लगे। इस когато ऊँटों के хвърли, ज़रिए а अल्लाह जल्ल Аллах जलालहू беше इस आयत में който इशारा फरमाता है, хвърляш, който е मा रमैता хвърлял. इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी जब तूने इस मुट्ठी को फेंका तो तूने नहीं फेंका बल्कि खुदा ताला ने फेंका। По същия начин गोया светия इलाही пророк ताकत का салалаху अंतर алейхи ва салям इंसानी ताकत का показал много इंसानी чудеса, ताकत का ही дори काम न था। такива, които не ऐसे бяха ही दूसरा резултат मुआजिज़ा от हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का директна शक्ल молитва, कमर है, а जिसे бяха इलाही ताकत से проява на बनाया गया है божествена сила कि в कोई себе दुआ си, इसके като साथ साथ नहीं случаите, होती, при които सिर्फ малко उन्हीं के इशारे से храна जो इलाही или ताकत से вода भरी हुई थी бяха रुकू में आ गया और इसी направени किस्म के в големи और количества, भी बहुत позволяващи на दिखाते हैं। всички хора да ज़ाती бъдат इक़्तिदार के तौर заситени पर и हज़रत मोहम्मद задоволени. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलाए Всички जिनके साथ подобни कोई दुआ न थी। събития съдържат в себе कई си दफ़ा कोई से скритата पानी को сила नहीं पिलाया на गया था, Аллах. अपनी उंगलियों को इस पानी के अंदर दाखिल करने से उसके И अंदर това е इतना था силата на Аллах, कि तमाम който लश्करों дарява на ऊँटों और घोड़ों ने वो पानी पिया, когото пожелае. फिर भी वो पानी वैसा ही अपनी मिकदार में मौजूद था। और कई दफ़ा दो चार रोटियों पर हाथ रखने से हज़ारों भूखों प्यासों का इनसे शिकम सेर कर दिया, पेट भर दिया। और बाज़ औक़ात थोड़े दूध को अपने लबों से बरकत देकर एक जमात का पेट इससे भर दिया। और बाज़ औक़ात По някой път शोर आप कुएं में Светия пророк Селам е помагал със своите ръце и слунка на नहायत болни, शरीफ на слапи, और на बाज़ ранени. औक़ात सख्त मुजरमों पर अपना हाथ И रख това е една उनको अच्छा कर दिया। скрита और बाज़ औक़ात сила लोगों को в जिनके डेले пророците. लड़ाई के किसी सदमे से बाहर जा पड़े थे अपने हाथ की बरकत से फिर दुरुस्त कर दिया। ऐसा ही और भी बहुत से काम अपने ज़ाती इक़्तिदार से किए जिनके साथ एक छुपी हुई ताकत इलाही मखलूत थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر